Mag-parlor, guro na yung mata ka na. Oh, lagi oh. Sige lang oh. Oh na, mura jud siya kulik oh. Oh. Tagaan kag tip anak boy, mga anak kas parlor boy. Maman. Pampakalma niya. Hi boy, naka-cute ba? Ay, If she will be 1.1 million, how old I will be? So I said I will be 1.1. hi buboy. Naka-cute man na buboy oh. Wa pa jud ko sukad nag-live sa Facebook lay maulaw man ko. Naka-cute ba niya oy una? Cute ni Muboy oy hala. Ako siyang gibidyo lay, ako man gibidyo o na. Gigupuhan siya siyang nawong lay no. Say hello to Pag Tita. artista na lang ka boy. In the light of the moon. Na, cute kayo na. Go off na ka? Wala uy. Hello. Gigupuhan siya siyang nawong o na. Ako man na siyang gi-video oh. Wow! Monica, you're so pretty! Hi Monica, did you like your face in there? I read